नाज़रीन, ईरान से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रंप की जानिब से हमला करने का ऐलान किया गया ईरान पर और ईरान की जानिब से जवाबी स्टेटमेंट ये आई है। ईरान ने न्यूक्लियर बनाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ये जो अमेरिकी हमला है ये हमें पुश कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियर, और अब हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर बनाए। तो यहां पर मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। दूसरी तरफ अभी इजराइल की जानिब से बेरूत पर हमला कर दिया गया है। कशीदगी वहां पर बहुत बढ़ गई है लेबनान फ्रंट के ऊपर, और बेरूत के ऊपर इजराइल की जानिब से अटैक कर दिया गया है। और यमन की सूरत हाल यह है कि यमन ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। एक बड़ी कामयाबी यमन को मिली है और अमेरिका की कैपेबिलिटीज को मजीद एक्सपोज करते हुए यमन ने अमेरिकी जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया है। और इजिप्ट के फ्रंट से आज बड़ी खबर सामने आ रही है। इजिप्ट ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अपना मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है, खासकर जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पर, और उसके टैंक्स गजा बॉर्डर के करीब डिप्लॉय होते चले जा रहे हैं। और इजिप्ट जो है वो हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर जो ये जंग आगे बढ़ेगी। और इजराइल ने धमकी लगाई है कि अगर इजिप्ट का ये मिलिट्री बिल्डअप बढ़ता रहा तो फिर हम इजिप्ट के ऊपर हमला करेंगे। ये इजराइल से धमकी आ रही है। सीरिया के फ्रंट से सूरत हाल यह है कि टर्की सीरिया के अंदर अपनी बेस बनाने जा रहा है और इजराइल को यह काबिल कबूल नहीं है। इजराइल ने धमकी लगाई है कि वो शाम के ऊपर अटैक कर सकता है। और साथ नई रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल शरा वो गुलान हाइट्स पर बड़ा एक्शन लेने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो लोकल रेजिस्टेंस है वो उठ खड़ी हुई है और इजराइल के ऊपर हमला कर रही है। तो अल शरा खामोश नहीं रह सकता। तो रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल शरा इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। और इजराइल जो है वो वहां तुर्की के खिलाफ और सीरिया के खिलाफ, सीरिया के अंदर जो है वो अटैक्स करने की धमकियां लगा रहा है। तो तमाम फ्रंट से हमें एस्केलेशन नजर आ रही है और डेंजरस तरीन सूरत हाल इस वक्त पैदा है। और दूसरी तरफ इजराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि नेतन्याहू ने जिस शिनबेत चीफ को अपॉइंट किया था उसकी नॉमिनेशन वापस लेना पड़ गई है, जिससे नेतन्याहू और ज्यादा घेरे के अंदर आ गया है, उसके गिर्द शिकंजा और ज्यादा कसा गया है। और अब वाज़ेतन वो प्रेशर नजर आ रहा है कि नेतन्याहू को अपने फैसलों से पीछे हटना पड़ रहा है। ये पहला इन तमाम महीनों में इस लेवल का पहला बड़ा फैसला है जो नेतन्याहू ने किया और प्रेशर की वजह से उसको पीछे हटना पड़ा है। तो ये वाज़े इस बात का साइन है कि कैसे नेतन्याहू के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। तो तमाम फ्रंट से जो ताज़ा तरीन खबरें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज है और मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो तीसरा रोज है और घमसान की लड़ाई जो है उस वक्त जारी है। लेबनान से अगर आपके सामने पहले रखे तो इजराइल की जानिब से अभी बेरूत के ऊपर हमला कर दिया गया है। ये एक बड़ा वाकया है। बेरूत में पॉपुलेटेड एरिया के अंदर अटैक किया गया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। 3 शहादतें इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हुई हैं, 7 इस वक्त जख्मी हैं और जिसके अंदर एक औरत भी शामिल है शहीद होने वालों में। इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन बेरूत सबर्ब्स टारगेट्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और एज यूजुअल इजराइल कह रहा है कि हमने तो यहां पर एक हिजबुल्लाह टारगेट को निशाना बनाया है। कोई भी वैसे जस्टिफिकेशन नहीं होती किसी पॉपुलेटेड एरिया में, चाहे कोई भी टारगेट हो उसको हिट नहीं किया जा सकता। तो ये तो इजराइल की वो मामूल की जस्टिफिकेशंस हैं। वो गजा के हॉस्पिटल्स के ऊपर बम मार कर कहते हैं कि हमास को निशाना बनाया है। अच्छा, अब नाज़रीन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नवंबर 2024 के बाद ये दूसरी स्ट्राइक है जो बेरूत के ऊपर हुई है। बेरूत के ऊपर हमला होना यह गैर मामूली है। अच्छा, पहली जो स्ट्राइक है नवंबर 2024 सीज फायर के बाद वो 28 मार्च 2025 यानी 3 दिन पहले हुई थी बेरूत पर जो अटैक हुआ था। और ये नवंबर 2024 के बाद दूसरी स्ट्राइक है जो अभी इस वक्त बेरूत के ऊपर जो है वो की गई है। पहली स्ट्राइक जो 3 दिन पहले हुई उसमें इजराइल ने ये जवाब बनाया कि रॉकेट्स लेबनान से हमारे ऊपर फायर हुए हैं, जो बाद में साबित हुआ कि हिजबुल्लाह ने वो रॉकेट फायर नहीं किए। लेकिन आज तो कोई रॉकेट भी फायर नहीं हुआ, आज तो कोई रॉकेट नहीं फायर हुआ और इजराइल ने जाके बेरूत के ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव और सीरियस मामला हो गया है और ये इस बात का एविडेंस है, अगेन ये एविडेंस है कि नेतन्याहू जो है वो जंग को एक्सपैंड करना चाहता है। भाई सीज फायर चल रहा है और वहां से कोई अटैक भी नहीं हुआ है और पहले भी जो हुआ वो इनका अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अब हमला करने का क्या मकसद है? ठीक है, तो ये वाज़ेह है कि नेतन्याहू को बड़ा फसाद बर्पा करना चाहता है, एक बड़ी जंग छेड़ना चाहता है। और अभी जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया भी होकर आए हैं और सऊदी अरेबिया के अंदर लेबनान और शाम की भी सुलह हुई है। तो ये तो वो डेवलपमेंट्स है जो इजराइल को किस तौर पर कबूल नहीं हो सकती। एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 3 दिन पहले बेरूत के ऊपर अटैक हुआ था और कशीदगी बहुत बढ़ गई थी और फिर हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट आई कि अगर इजराइल ने यही कार्रवाइयां जारी रखी तो फिर हम भी अल्टरनेटिव पाथ लेने जा रहे हैं, यानी हम भी हमला करेंगे। तो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने
लेबनान के प्रेसिडेंट के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैक्रोन ने नेतन्याहू को भी कॉल की, जो कि हार्श कॉल थी। और मैक्रोन ने कहा कि लेबनान के ऊपर हमले बंद होने चाहिए और मैक्रोन ने कहा कि हिजबुल्लाह का कोई कसूर नहीं है और मैक्रोन ने कहा कि सीज फायर की जो पाबंदी की जानी चाहिए। ये तलख कॉल हुई, ठीक है। उसके बावजूद आज फिर इसराइल अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल इन ममालिक को किसी खाते में नहीं डाल रहा, इनकी अब कोई अहमियत नहीं है। तो अब इन मुल्कों को भी अपने इंटरेस्ट के लिए पीछे हटना होगा। भाई जब इसराइल उनकी टकेगी नहीं मान रहा, फ्रांस एक बड़ी पार है, ठीक है ना, तो फ्रांस की जब टकेगी यहां पर नहीं मानी जा रही तो वो तो अपनी ताकत को और एक्सपोज कर रहा है ना, अपनी इंसल्ट करवा रहा है, तो उसको भी अपनी जो डेटरेंस है वो कायम तो करनी है। तो इसलिए अब उसको भी इसराइल से पीछे हटना पड़ेगा। यही चीज है जो इसराइल के अंदर डिस्कस हो रही है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इस जंग से इस तरह से खतरा है कि वो तमाम ममालिक जो हमारे इत्तेहादी हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको पीछे हटना पड़ रहा है, वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। ये इस जंग में हमारा सबसे बड़ा लॉस है और इसी को स्ट्रेटेजिक डिफीट कहते हैं। ये है स्ट्रेटेजिक डिफीट। अच्छा, तो लेबनान की ये सूरत हाल है, अभी अटैक हुआ है, देखते हैं कि लेबनान से क्या रिस्पांस सामने आता है। और इसराइल तो अपने हमले जारी रखे हुए है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान पर हमले का खतरा बहुत बढ़ चुका है। हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर चले गए हैं जो नो ट्रस्ट वाली सिचुएशन है, किसी को किसी पर एतबार नहीं है। यानी आप सोचिए, इसी वक्त अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे तो अमेरिका को कौन पूछने वाला है? कोई गारंटीज ऐसी हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा? भाई सऊदी अरेबिया ने उसको रोक रखा है या फलाने मुल्क ने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना भाई। आप एक ऐसी दुनिया के अंदर इस वक्त हैं और ऑलमोस्ट हम हमेशा से ही शायद ऐसी दुनिया में रहते रहे हैं, लेकिन आज तो वो सूरत हाल है कि ये ताकत है। भाई आपने ताकत से ही अमेरिका को रोकना है। कोई गारंटीज आपको बचा नहीं सकती है कि अच्छा फलाने मुल्क से बात हो गई है तो फलाने मुल्क ने अमेरिका को कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ट्रस्ट नहीं है, ये बंदूक का जोर है। अमेरिका किसी भी वक्त आकर अटैक कर दे तो कोई पूछ सकेगा अमेरिका को? तो इसलिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। और ये वो वाली सूरत हाल है जिसमें जब इस सदी के शुरू के अंदर मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के ऊपर अटैक्स हो रहे थे तो जो एक बड़ी सेंसिटिव सी सूरत हाल बनी हुई थी, यही सूरत हाल अभी है। अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, आगे से ईरान से बयानात जा रहे हैं, तो वही सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं। और करोड़ों लोगों की जिंदगियां इस वक्त दांव के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि ये जंग जो है वो एक तो ईरान में बड़ी तबाही लाएगी, फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट को बदल के रख देगी और ये पूरी दुनिया को भी बदल के रख सकती है। इसके असरात जो वो पूरी दुनिया के ऊपर होंगे। जैसे आप देखिए, यूक्रेन की जंग ने दुनिया को कितना बदल दिया, गजा की जारियत ने दुनिया को कितना बदल दिया। उसके अंदर अगर ईरान की जंग होती है तो आप इसमें बिल्कुल नई दुनिया इमर्ज होती हुई देखेंगे और ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी। और जब ये जंग खत्म होगी तो अमेरिकी एम्पायर जैसी कोई चीज बाकी नहीं बची होगी। तो ईरान की जानिब से जो अभी अनाउंसमेंट सामने आई है, ईरान कह रहा है कि ट्रंप का ये बयान कि वो ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है, ये हमें पुश कर रहा है फॉर न्यूक्लियर वेपन। अब हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना लें, क्योंकि ना ही कोई मुज़ाकरात, ना ही कोई गारंटीज, ना ही कोई यूनाइटेड नेशन का चार्टर, ना ही कोई इंटरनेशनल लॉ, ना ही कोई ज़ाब्ता हमें बचा सकता है, ठीक है, और अमेरिका को रोक सकता है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ताकत ही, और वो न्यूक्लियर है। जब अमेरिका से जंग होने जा रही है जो कि सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, और साथ इसराइल है जो कि न्यूक्लियर पावर है, उनके साथ हम न्यूक्लियर के बगैर कैसे लड़ सकते हैं? तो हम न्यूक्लियर नहीं बनाना चाहते, लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे और ये हमें अमेरिका कन्फ्रंटेशन की तरफ धकेल रहा है एंड वी आर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। अब सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं अली लैरिजानी, ठीक है, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर, और आप यूं समझिए कि ईरान के सबसे जिम्मेदार तरीन शख्स का बयान आपके सामने रख रहे हैं, जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त कोट हो रहा है। यानी ईरान का सबसे जिम्मेदार तरीन शख्स, उसका यह बयान है। उनका यह बयान आ गया तो समझिए कि ईरान की यही पॉलिसी है। जरा हेडलाइन देखिए, ईरान वॉन्स यूएस इजराइल एनी अटैक टू कंपेल न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोडक्शन। ये जो अटैक है ये असल में क्या करेगा? हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने पर मजबूर करेगा। ईरान सेज नो टॉक्स अंडर प्रेशर रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। ये कोई बयान इस्लामी मुल्क इस तरह से दे नहीं सकता है। वो कह रहे हैं जंग के लिए हम तैयार हैं, और ये वाले जो मुज़ाकरात हैं, और ये मुज़ाकरात क्या हैं? ये सिर्फ नाम है मुज़ाकरात का। असल में दिस इज द सरेंडर ऑफ ईरान। ईरान को कहा जा रहा है कि वो अपने आप को डिसआर्म करे, अपने आप को सरेंडर करे। तो नाम निगोशिएशंस का है, नाम पीस का है, लेकिन ऐसा है नहीं। यानी आप यूं समझिए कि जब किसी शहर को घेर लिया गया है तो बाहर से जो एक आखिरी प्रपोजल रखा जाता है कि सरेंडर कर दो नहीं तो हम हमला करने आ रहे हैं। ये उसी तरह, ये कोई मुज़ाकरात तो नहीं होते। जब शहर को घेर लिया जाता है तो फिर मुज़ाकरात क्या होते हैं? उनको प्रपोजल दिया जाता है कि सरेंडर कर दो नहीं तो हम हमला कर रहे हैं। तो अमेरिका का
یہ جو نیگوسیشنز ہے یہ یہی ہے کہ وہ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایران کو کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کر دو، چونکہ امریکہ کو یہ جنگ سوٹ نہیں کرتے، اور امریکہ کو پتا ہے کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے، اس کی اکنامک جو لاسز ہوں گے، اس کے ملٹری کے جو لاسز ہوں گے، اور جو گلف ریاستوں کے لیے جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے امریکہ جو چیزیں تھرو وارز اچیو کرنی ہیں وہ تھرو میکسیمم پریشر اچیو کرنا چاہتا ہے۔ بھئی ایران خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، تو یہ بنیادی سی بات ہے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، اور اسی بات کو رشیا نے بھی انڈورس کیا ہے۔ رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ چھوڑ دے، اور رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے یہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ چائنا نے ایران کی اسی پوزیشن کو انڈورس کیا ہے کہ ایران نیوکلیر نہیں بنانا چاہتا، ایران کی پوزیشن اصولی ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کے خلاف طاقت سے گریز کیا جائے، یعنی گلوبل پاورز ایران کی پرنسپل پوزیشن کو انڈورس کر رہی ہیں، لیکن وہاں پر ٹرمپ ہے اور ساتھ اسرائیل ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، تو اس کے جواب میں ایران کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نیوکلیر بنانے جا رہے ہیں۔ If the US or Israel bombs Iran, they will force us to produce a nuclear bomb. یہ ہمیں مجبور کریں گے، ہم بنانا نہیں چاہتے لیکن یہ ہمیں مجبور کریں گے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ even if the US attack our facilities, it will not be able to hinder our nuclear progress because we have taken precautionary measures. اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ امریکہ حملے کے ذریعے بھی ہمارا نیوکلیر تباہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہم نے ایسے میئرز لے لیے ہیں کہ حملہ بھی ہمارے نیوکلیر کو تباہ نہیں کر سکے گا، بلکہ ہم بہت جلد جو وہ نیوکلیر پھر بنا لیں گے۔ There are external analysis indicating attempts to create unrest within Iran in conjunction with external pressure. ایک اور بات علی لہرجانی نے کہی ہے کہ ایک طرف یہ حملہ ہے اور دوسری طرف ایران کو اندر سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آج وہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کو اندر سے بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو اسلامی ملک سب سے زیادہ آن سٹیک ہے، سب سے زیادہ عالمی طاقتوں کے نشانے کے اوپر ہے، وہ اس وقت ایران ہے۔ بڑے مشکل وقت سے وہ گزر رہا ہے اور وہ سامنا کر رہا ہے، سرنڈر کرنے کے لیے وہ کسی طور پر تیار نہیں ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے یہ کیسی سینسٹیو صورتحال ہے کہ امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے ان دا نیم آف کہ ہم ایران کو نیوکلیر سے روک سکے، اور آگے سے ایران کہہ رہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو پھر ہم نیوکلیر بنا لیں گے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے اندر صرف دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ یا تو امریکہ اپنے تکبر سے اپنی ان ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹے جو ارریشنل ہے، یا پھر دوسری بات یہ کہ پھر جنگ ہی ہوگی، کیونکہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہو کر رہیں گی۔ چائنا کی ایران کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نیوکلیر بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو چائنا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، The Iranian nuclear issue is at a critical crossroads and the situation is at the risk of escalation. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ چائنا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایسکلیشن کا رسک بہت زیادہ ہے، یعنی جنگ کا رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایران کا جو نیوکلیر ہے وہ 30-40 سال کے بعد کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یعنی ایک طرف سامنے نیوکلیر بام ہے اور پیچھے ایک معاہدہ ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے۔ بالکل ساتھ نیوکلیر بام ہے اور ساتھ جو ہے وہ ایک طرف نیگوسیشنز ہے، تو کراس روڈ کے اوپر جب وہ ایران کھڑا ہوا ہے اور بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، اور چائنا نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایران اس وقت عربز کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے کہ ہم نیوکلیر نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ عربز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ایران نے بنایا تو ہم بھی بنائیں گے، تو ایران کنوے کر رہا ہے کہ ہم نہیں بنانا چاہتے، لیکن تم دیکھ لو کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو ایک اور جنگ کے اندر ڈریگ کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی یہ جنگ ہے، اور خود ٹرمپ ان جنگوں کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، سارا الیکشن انہوں نے اس بات کے اوپر لڑا ہے، لیکن اب وہ امریکہ کو ڈریگ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ماحول ایسا بنا رہے ہیں کہ جہاں سے کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ ماحول کا بننا بھی بڑی خطرناک بات ہے، اور جو ٹرمپ کا بنیادی پرابلم ہے وہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی اگر آپ بیانات دیکھیں اوور دا ایئرز، تو وہ ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیتا رہا ہے کہ ایران میرے ٹائم کے اندر بڑا کمزور تھا، میں نے تو ایران کو ایسے پکڑا ہوا تھا، میں نے تو ایران کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ بات پتہ نہیں اس کے مائنڈ میں کیسے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے ٹائم پر ایران کمزور تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی طرح سے کچھ سینکشن لگا کے دھمکیاں لگا کے ایران کو جو ہے وہ قابو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ایران پہلے قابو ہوا ہے اور نہ اب ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ ہی تھا جس نے نیوکلیر ڈیل ختم کی، اور آج ایران نیوکلیر کے اتنا قریب پہنچ گیا، حالانکہ ایران تو نیوکلیر ڈیل میں جا چکا تھا۔ اور سیکریٹری بلنکن نے ابھی اپنے آخری دنوں کے اندر سٹیٹمنٹ جاری کی تھی ایک فورم کے اوپر، انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو وہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل سے نکل گیا، یعنی ٹرمپ نکلا، یہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو یہ ٹرمپ صاحب ہے، اور یروشلم کو دارالحکومت بنایا تو وہاں پر وہ جنگ چھڑ گئی، اور نیوکلیر ڈیل سے نکلے تو اب معاملہ اس جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹرمپ صاحب ہی کی جنگیں ہیں جو اس وقت چھڑی ہوئی ہیں، اور مزید بھی وہ چھڑنے جا رہے ہیں۔ اور
حیران کن بات یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں پیس لے کر آ رہا ہوں. تو یہ جناب پیس ہے. یمن کے اندر صورتحال یہ ہے کہ آج 16 کنزیکٹیو ڈے ہے کہ یمن کے اوپر امریکی حملے جاری ہیں. 15 مارچ سے یہ حملے شروع ہوئے تھے اور آج 1 اپریل ہے اور یہ 16واں دن ہے اور کنزیکٹیو حملے یمن کے اوپر جاری ہیں. بہت بڑی تعداد کے اندر شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جو اٹیک ہوئے 15 شہادتیں, اور آج عید الفطر ہے, تیسرا دن ہے, وہاں پر 15 شہادتیں یمن کے اندر ہوئی ہیں. یہ قیمت چکا رہے ہیں یمن کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کی. اور امریکہ غزہ میں جینوسائیڈ کو رکوانے کی بجائے یمن کے اوپر جو وہ حملہ کر رہا ہے. اور دنیا ایک عجب یہاں پر منظر دیکھ رہی ہے کہ یمن 16ویں دن بھی آگے سے جوابی حملے کر رہا ہے, یمن اٹیک کر رہا ہے. اور ابھی انہوں نے امریکہ کا ایک اور بھرکس نکالا ہے جو ہے وہ ان کا MQ-9 ڈرون. اور حیران کن کیسا اتفاق ہے, یہ 16واں ڈرون ہے, یہ 16واں امریکی MQ-9 ڈرون ہے. ہر ایک کی قیمت $30 ملین ہے, 30 سے 35 ملین ڈالر کے قریب. یہ جناب یمن کی جانب سے مار گرایا ہے. یمن ایئر ڈیفنس ڈاؤن 16th US MQ-9 ڈرون. اچھا, مصر کی صورتحال نظر یہ ہے کہ ایجپٹ مسلسل تیاری کر رہا ہے جنگ کی, کیونکہ دیکھیں جب کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے تو یہ جنگ آج ہو, 6 مہینے کے بعد ہو, 4 مہینے کے بعد ہو, 1 سال کے بعد ہونا تو پھر یہی ہے جب فلسطین کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. تو ایجپٹ جو ہے وہ مسلسل تیاری کر رہا ہے اور نئی رپورٹ کے مطابق بڑی تیزی کے ساتھ ملٹری بلڈ اپ ایجپٹ جو ہے وہ سینائی کے اندر کر رہا ہے اور غزہ بارڈر کے قریب, اسرائیل بارڈر کے قریب. اسرائیل نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ ایجپٹ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. اسرائیلیز ٹو ایجپٹ, we will not tolerate military build up in Sinai. اسرائیل نے دھمکی لگائی ہے کہ وہ ایجپٹ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. That Egypt is expanding its security presence near the Gaza border. ایجپٹ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جو ملٹری ہے وہ غزہ بارڈر کے قریب لگا رہا ہے. And the construction of new military infrastructure in Sinai. سینائی کے اندر ایجپٹ جو ہے وہ نیا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ یہاں پر بنا رہا ہے. تو یہ معاملہ یہاں پر کھڑا ہو. ایک ایک فرنٹ کے اوپر آپ دیکھتے جائیے کہ کیا صورتحال ہے. لیبنان کی صورتحال, یمن کی صورتحال, ایران کی صورتحال. اب ذرا شام کے فرنٹ سے کیا خبر ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین, ایک تو ترکی کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ سیریا کے اندر اپنی بیسز بنانے جا رہا ہے سیریا کے پروٹیکشن کے لیے. اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ احمد الشرع اب اتنے شدید پریشر کے اندر ہیں کہ وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, کیونکہ لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیا نا, تو سٹیٹ کی تو اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے, تو لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے, جس کے بعد احمد الشرع مجبور ہیں کہ وہ ایکشن لیں. تو یہ دو خبریں دیکھیے. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ شام کے اوپر ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر اٹیک کرے گا. وی آر آبزرونگ اے ورینگ ٹرینڈ لیڈ بائی دا نیو سیرین لیڈر احمد الشرع. احمد الشرع کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے. شرع از ایکسٹریمسٹ اینڈ ورکس ٹو انڈرمائن اسرائیل سیکورٹی. He is an enemy, not a partner in dialogue. جب یہ آئے تھے تو نتنیاہو نے کریڈٹ لیا تھا, وہ وہاں گولان ہائٹس پر کھڑے ہو کے گئے ان کو تو ہم لے کر آئے, اور امریکہ نے بھی کریڈٹ لیا اور یوکرین نے بھی اور یورپ نے بھی. آج وہ کیا کہہ رہا ہے نتنیاہو, اسرائیل کیا کہہ رہا ہے کہ احمد الشرع ایکسٹریمسٹ ہے اور وہ اسرائیل کی سیکورٹی کے خلاف کام کر رہا ہے. یروشلم پوسٹ, if a Turkish air base is established in Syria, it will undermine Israel freedom of operations. freedom of expression تو سنا تھا, freedom of speech تو سنا تھا, فریڈم آف آپریشن نہیں سنا, یہ آج ہم سن رہے ہیں. یعنی کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو کتنا انلیجیٹیمیٹ ہے کہ ٹرکی سیریا میں بیس بنا رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے ہم جتنے کھلے انداز کے اندر سیریا میں جا کر بمباری کر رہے ہیں تو یہ جو ہماری فریڈم ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں. تو ترکی بیس بنا رہا ہے, احمد الشرع تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی, اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. تو آپ ذرا نوٹ کر لیں, مصر لائن کے اندر لگا ہوا ہے جنگ کی, جارڈن لائن کے اندر ہے, نیچے سوڈان خانہ جنگی, ساؤتھ سوڈان خانہ جنگی, ایتھوپیا ایریٹریا جنگ کے دہانے کے اوپر, صومالیہ میں اسی طرح کے معاملات, ایران لائن کے اندر لگا ہوا ہے, اور یمن کے اندر جنگ آلریڈی جاری ہے. شام لیبنان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ترکی اور اسرائیل جو ہے وہ شام کے اندر آمنے سامنے آ رہے ہیں, تیزی کے ساتھ ان کے جو کنفرنٹیشن ہے اس کی طرف معاملہ جا رہا ہے, کیونکہ دونوں کا انٹرسٹ مختلف ہے. ٹرکی ایک سٹیبلائز سیریا چاہتا ہے اور اسرائیل ایک فریگمنٹڈ سیریا چاہتا ہے. آپ ذرا نوٹس تو کریں, کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اتنے ممالک وہ جنگ کے دہانے کے اوپر ہیں یا جنگ میں شامل ہو چکے ہیں, تو اتنی انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر ڈینجرس صورتحال ہے. اب مجھے بتائیے یہ ورلڈ وار نہیں تو اور کیا ہے, کیونکہ یوکرین کی جنگ آلریڈی جاری ہے, رک نہیں رہی ہے بلکہ یورپ جا رہا ہے, اور ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کبھی چائنا قبول نہیں کرے گا جو انہوں نے 66 جنگی طیارے دیے ہیں. چائنا کبھی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے, وہ ہر صورت میں اس ڈیلیوری کو روکنے کے لیے جائے گا, چاہے اس کو جس حد تک جانا پڑے. بھائی ایسے تو پھر چائنا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور تائیوان طاقتور ہوتا رہے, تو وہاں پر بھی آپ کسی بھی وقت انسٹنٹ ایسکلیشن دیکھیں گے, انسٹنٹ ایسکلیشن ہوگی ساؤتھ چائنا سی میں. اب آپ ذرا اس کو کنیکٹ کریں تو یہ ورلڈ وار نہیں تو اور کیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ آخر میں اسرائیل کے اندر کی صورتحال کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
नेतन्याहू जो है वो एरोगेंस में जंग को आगे बढ़ा रहा है, कभी इधर हमले कभी उधर हमले, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि तबाही तो बहुत आने वाली है, जंगें तो बहुत बड़ी होने वाली हैं, लेकिन क्या इसके इख्तिताम के ऊपर ग्रेटर इजराइल बनकर निकलेगा? ऐसा नहीं है, बल्कि ये इजराइल अपने खात्मे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इन सारी नई जंगों को छेड़कर। एक तो नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो नजर आ रहा है कि नेतन्याहू को कैसे अपने उन फैसलों से पीछे हटना पड़ रहा है। जो पहले वाला शिन बेत का चीफ है, उसकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आपके सामने है, उसको हटाया नेतन्याहू ने, वो हट नहीं रहा, वो अपनी पोजीशन पर काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि उसने नया शिन बेत का चीफ लगाया, उसके ऊपर प्रेशर आया और नेतन्याहू को वो नॉमिनेशन वापस लेना पड़ गई है। शिन बेत का चीफ जो उसने अपॉइंट किया था उससे पीछे हटना पड़ गया। ये बहुत सॉलिड साइन है कि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उसको अपने फैसलों से पीछे हटना पड़ रहा है। वगैरह जिस बंदे ने लाखों मासूमों को शहीद और जख्मी कर दिया हो, उसके लिए क्या चीजें मानी रखती, लेकिन अब उसको जब वो पीछे हटना पड़ रहा है, उसके गिर्द जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। और ये जो ही पीछे हटा है, ऑपोजिशन ने और चढ़ाई कर दी है, क्योंकि नेतन्याहू की पोजीशन और कंप्रोमाइज हुई है और मजीद ये शो हुआ है कि नेतन्याहू तो सही फैसले नहीं कर रहा, मतलब इजराइल के अंदर। तो मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, ये इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू के गिर्द मजीद कैसे शिकंजा कसा जा रहा है। बेनी गांट्स, पॉलिटिकल प्रेशर आर इंक्रीजिंग ऑन द स्टेट इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। नेतन्याहू डिसीजंस आर unbalanced and he must be declared incapable of performing his duties and removed from office. Opposition, नेतन्याहू को उसके ऑफिस से हटाया जाए। अब ये उनका वॉर लेजेंड होना चाहिए, क्योंकि ये तो ग्रेटर इजराइल बना रहा है, जो कि इजराइल का हर रहने वाला चाहता है ग्रेटर इजराइल बने, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं कि नेतन्याहू को रिमूव किया जाए, और ये इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज है, क्योंकि नेतन्याहू की जो जंग है वो ग्रेटर इजराइल की तरफ नहीं लेकर जा रही है। नेतन्याहू इज नॉट क्वालिफाइड टू रन इजराइल्स अफेयर। नेतन्याहू को ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए सही काम ही नहीं कर सकता, इसको तो हटाया जाना चाहिए। नेतन्याहू हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू एक्ट इन इजराइल्स बेस्ट इंटरेस्ट। नेतन्याहू के फैसले इजराइल के इंटरेस्ट में नहीं है, अपने इंटरेस्ट में है, इसलिए इसको हटाना चाहिए। दिस इज नॉट अ जॉब एडवर्टाइज्ड एंड देन रिग्रेटेड ड्यू टू सम शाउटिंग्स। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो है ये, अब इसके फैसले चेक करो कि एक इसने फैसला किया और सबसे अहम तरीन पोजीशन का फैसला, और फिर किसी प्रेशर की वजह से पीछे हट गया। तो एक ऐसी जंग जिस पर हम 7 फ्रंट पर लड़ रहे हैं, तो एक ऐसा बंदा जो फैसला करता है फिर रिग्रेट करके पीछे हट जाता है, तो वो सूटेबल तो नहीं हो सकता। नेतन्याहू बैक्स डाउन ऑन अपॉइंटिंग शिन बेत चीफ। दिस इज अ ब्लो टू इजराइल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द पीपल्स ट्रस्ट। ये इजराइल के अंदर की सूरत हाल है, क्योंकि देखें शिन बेत का जो चीफ है ये सबसे अहम तरीन ओहदा है, और खासकर इस जंग के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि इसने बंदा लगाया है, अब पीछे हट गया है, जिसका मतलब ये सही फैसले नहीं कर रहा और इजराइल की सिक्योरिटी को ये खतरे में डाल रहा है। तो ये इस वक्त की ताजा सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। पूरा मिडिल ईस्ट इधर उधर से भी घिर चुका है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी जंगें चल रही हैं और बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। आपने राज आगाह करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।